तो बहुत बहुत स्वागत समस्त को पुणी एक गोटे स्टेनो क्लास रे। तो जो मैंने भी मो वीडियो देखुंत पिके स्टूडियो आईक्यू चैनल रे माने स्टेनो शिखुंट। तो आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्ची आपणकर प्रिय मनोज सर। तो पुणी एक नुआ वीडियो रे आपण सहित नुआ चैप्टर रे देखा हबो। बहुत दिन हम क्लास हो नाला एथपाई कारण समयर अभाव मो बहुत। तो मु बहुत कष्ट समय किसी बाहर करी आपण मानक पई क्लास करुच्ची। तो जदि भी डिले होची पिले सब एडजस्ट कर नब किंतु आमर क्लास किंतु कंटिन्यूस हम जेपर्यंत पूरापूरी कोर्सटा सरीनी। तो आपण मो सहित जोड़ी हुंतु समस्त पिला जिते भी पिला मोर स्टेनो क्लास करूछंती ऑनलाइन पढ़ुछंती। तो समस्ते जोड़ी हो जातु आपणकर प्रिय मनोज सर सहित। तो जो माने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे वर्तमान रिजल्ट सब आउट हो गलानी जो पिला माने भी पाई चाकरी स्टेनो हो क्लर्क हो टाइपिस्ट हो मनोज सर तरफ तुम मान बहुत बहुत शुभेच्छा और शुभकामना। तो जो माने भी प्राय जॉइनिंग करेंगे यही 1 तारिख 2 तारिख भितर मार्च मसरे समस्ते प्राय जॉइनिंग कर। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्टर यही वर्षर एग्जाम सरीगला। किसी मेरिट लिस्ट बाहर किसी मेरिट लिस्ट बाहरी गलानी एवं अनाउंस भी हो गलानी पिला केबे कौन जॉइनिंग करेंगे। तो समस्त को हार्टली कंग्राचुलेसन्स जो मैंने मेरिट लिस्ट हो मेरिट एवं सिलेक्शन हो एवं तांकर जुडिशियल डिपार्टमेंट रे आज स्टेनो हो आज टाइपिस्ट हो किंबा क्लर्क हो निजर कैरियर बिल्ड करने को जाउछंती। तो बहुत बहुत शुभेच्छा और शुभकामना मनोज सार तरफ। तो डेरी नक आज चैप्टर आरंभ करवा पिले रेडी हो जाओ। चैप्टर मन रख यहाँ हूँ आमर मन रख बुक्र है गोटे मिनट बुक्र तुम जीव कौटी ना 58 पेज है 58 पेज को जीव चैप्टर कौन रहिबो ना मन रख चैप्टर कौन रहिबो आमर सर्कल और लूप। ये देखिपे मुझे लिखी सर्कल और लूप है प्रिसीडिंग इनिशियल हुक्स प्रिसीडिंग इनिशियल हुक्स बुझे यही चैप्टर आज आम कौन ना पढ़ा। जो मैंने भी मो क्लास देखुं सीधा बही 58 पेज बाहर कर 58 पेज बाहर कर जो चैप्टर मुझे मेंशन कर चैप्टर बाहर कर मु कौन पढ़ाऊँगी ताकू पढ़ बुझे। तो आगू जावा डेरी नक बुझे पिले। तो प्रथम ये देखिए एस बिफोर स्ट्रेट स्ट्रोक हुक्ड फॉर आर माने तार कहवा अर्थ एस बिफोर कौन स्ट्रोक हुक्ड फॉर आर आर पाई माने एस रे केमिति आर सर्कल करिकी आम गोटे स्ट्रोक लिखिदेला। तेरे पिला माने मु लिखिले तुम जापर मन रख आम पढ़ी प्रे मन रख आम कौन पढ़ी गोटे मिनट पिले गोटे मिनट गोटे सेकेंड गोटे मिनट आम कौन पढ़ी ना प्रे पढ़ी प्रेटा आम के लिखुचे एमती लिखा आम कौन पढ़ी प्रे पढ़ी प्रेटा आम के लिखा यहाँ कौन हो तुम प्रे यही पर्यंत आपड़ समस्ते जानी सबू पिला मोर शिखिगले और पढ़ुंट भी डिटेक्शन बुझे। यहाँ आम कौन पढ़ुले पी आर हुक प्रे यहाँ आम पढ़ुले कौन ट्रे टी आर ए वाई ट्रे है आम कौन पढ़ुले प्रे बुझे आम पढ़ुले ट्रे टी आर रे कौन ए हुक दिज्व ट्रे पढ़ुले वर्तमान ये ट्रे रे जिते मु गोटे एस हुकटे देदेवी सेटा कौन हो फॉर एग्जांपल बुझिपाल अरे मु लिखुली फॉर एग्जांपल मु कौन लिखुली
ମୁଁ ଲେଖିଲି ପ୍ରେ, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଲେଖିଲି ପ୍ରେ ଏଇଟା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରେରେ ଏସ୍ ହୁକ୍ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଏ ଭାୱେଲ୍ ଦେଇଦେବି, ତାର ଆର ମିନିଂ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ, ମାର୍କ କର ଭଲ କିନା, ସ୍ପ୍ରେ, ଅତି ସହଜ ହେଲା। ପି ଆର୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ଟା ଦେବି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସ୍ପ୍ରେ। ଆଜିର ପାଠ ହେଉଛି ଏଇ ଏସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପି ଆର୍ ହୁକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ ସର୍କଲ୍ଟି ବୁଲେ ସେଇଟା ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ କେମିତି ପଢ଼ିବା, ସ୍ପ୍ରେ। ସେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି କ'ଣ, ଟ୍ରେ କହିଥିଲି, କ'ଣ କହିଥିଲି, ଟ୍ରେ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ ହୁକ୍ରେ ଟି ଆର୍ ଦେଇକି ଏ ଭାୱେଲ୍ଟି ଦେବି ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଷ୍ଟ୍ରେ। ବୁଝିହେଉଛି, ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି ପିଲେ? ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖୁଛେ, ପି ଆର୍ ଏ, ପ୍ରେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଏଇ ପ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସ୍ ହୁକ୍ ଦେଇକି ପି ଆର୍ ଲେଖୁ ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା, ସ୍ପ୍ରେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁ ନା, ଟ୍ରେ ପଢ଼ୁ। ଯେତେବେଳେ ଟି ଆର୍ ହୁକ୍ରେ ଏସ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଲେଖିବା ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା, ଷ୍ଟ୍ରେ। ବୁଝିହେଉଛି, ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା, ଷ୍ଟ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ବୁଝିହେଉଛି, ଅତି ସହଜ, ଟିକେ ଖାଲି ମନ ଦେଇକି ଦେଖିଲେ ହେଲା। ବୁଝିହେଉଛି, ପ୍ରେ, ଟ୍ରେ, ଷ୍ଟ୍ରେ। ବୁଝିହେଉଛି, ସେମିତି କେ ଆର୍ରେ, ଗେ ଆର୍ରେ। ବୁଝିହେଉଛି, ସ୍କ୍ରିଉ ହେଲା। ଇଷ୍ଟର ଲେଖିବା, ସୁଇଟର ଲେଖିବା, ଅଟର ଲେଖିବା। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଉଛି ତୁମକୁ, କ'ଣ ଲେଖିବା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପିଲେ, ମୁଁ ବି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ତୁମକୁ, କ'ଣ ଲେଖିବି, ଅଟର ଲେଖିବି। ଅଟରଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଛେ, ଦେଖ ପିଲେ, ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବି ତୁମକୁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି, କ'ଣ ଲେଖିବି, ଅଟର ଆମେ ଜାଣିଛେ କେମିତି ଲେଖିବା, ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ଅଟର। ଅଟର କେମିତି ଲେଖିବା, ଅ ଭାୱେଲ୍ ଲେଖିବା, ଟି ଆର୍ ଲେଖିବା, ଅଟର ଲେଖିବା। ମୁଁ ଯଦି ସପୋଜ୍ ଆ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଏସ୍ ଲଗେଇଦେବି, ଅଟର ଲେଖୁଛେ, ମୁଁ ଯଦି ଏସ୍ ଟି ଆର୍ ଲଗେଇଦେବି ଅ ଭାୱେଲ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ପଡ଼ିବା, ଏ ଟି ଆର୍ ହେଇଗଲା ଏ ଡବଲ୍, ଆଷ୍ଟ୍ର ପଢ଼ିବା। ବୁଝିହେଉଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ସେହିପରି କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ତ ମୁଁ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟେ ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, ସେଇଭଳି ପିଲେ ଭାବ, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ତମେ? ବୁଝିହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଭାବ। ମନେକର ମୁଁ ଲେଖିବି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି କ'ଣ ଲେଖିବି ତୁମକୁ, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମନେକର ମୁଁ ଲେଖିବି ଡ୍ର ଲେଖିବି ବା ଟ୍ର ଲେଖିବି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟି ଆର୍ ଲେଖିବି, ଟ୍ର ମାନେ ପରେ ଭାୱେଲ୍ ଆଉଛି, ତ ଭାୱେଲ୍ଟା କେମିତି ଦେବି, ପରେ ଭାୱେଲ୍ ଦେବି ହେଲା, ଆଫ୍ଟର ଦେବି। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଯଦି ଏସ୍ ହୁକ୍ ଲଗେଇଦେଲି ଆଉ ତାପରେ ଭାୱେଲ୍ ଦେଲି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପିଲେ ନା, ଷ୍ଟ୍ର ପଢ଼ିବା। ବୁଝିହେଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା, ଷ୍ଟ୍ର ପଢ଼ିବା। ବୁଝିହେଉଛି ହେଲା, ଏସ୍ ଟି ଆର୍ ଏ, ଷ୍ଟ୍ର। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ବୁଝିହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ତ ଦେଉଛି, କେ ଗେରେ ଧର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା, କ'ଣ ଲେଖିବା, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଅ, ସ୍କ୍ରିଉ ଧର ଲେଖିବା ହେଲା, ସ୍କ୍ରିଉ ଲେଖିବା ଧର କେମିତି ଲେଖିବା, ସ୍କ୍ରିଉଟା ମାର୍କ କର, ଏଠି କେମିତି ଲେଖିବା ଆମେ, ଏସ୍ କେ ଆର୍ ହେଲା, ଏସ୍ କେ ଆର୍ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ସ୍କ୍ରିଉ, ଟାଇଫନ୍ ପଢ଼େଇଥିଲି, ସ୍କ୍ରିଉ। ବୁଝିହେଉଛି, ସ୍କ୍ରିଉ ହେଲା। এইଭଳି ମାନେ ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ହେବନି। ବୁଝିହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖ ଇଟର ଲେଖ। ଇଟର କେମିତି ଲେଖିବ, ଇଟର
ଇଟର ମାର୍କ କର। ଯେହେତୁ ଇ ଭାୱେଲ ଆଉଛି ତାହେଲେ ଟି ଆର୍ ଇଟର ଲେଖିବ। ବୁଝି ହେଉଛି କି ମାଇଣ୍ଡ? ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ହେଲା ସୁଇଟର ଲେଖିବା, ସୁଇଟର କ'ଣ ସୁଇଟର କ'ଣ ହେଇଯିବ ସୁଇଟର। ବୁଝି ହେଉଛି? ସୁଇଟର ଲେଖିବା ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖିବା ମାର୍କ କର। ବୁଝି ହେଉଛି? ତ ତମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କର, ବୁକ୍ର 58 ପେଜ୍ ବାହାର କରିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଲି ତା ଦେହରେ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏସ୍ ହୁକୁ ସର୍କଲ ବୁଲେଇକି ଟିଆର୍ରେ କେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି ବୁଝିଗଲେ। ପ୍ରେ କେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି, ସ୍ପ୍ରେ କେମିତି ଲେଖା ହେବ, ପ୍ରାୟ କେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି, ସ୍ପ୍ରାଏ କେମିତି ଲେଖା ହେବ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି, ଏଠି ମାର୍କ କର। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେ ଲେଖିଲା କ'ଣ, ମୁଁ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବି କ'ଣ ଲେଖିବି ପ୍ରାୟ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଲେଖିବି କ'ଣ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଲେଖିବି, ମାର୍କ କର। ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି ପ୍ରାୟ। ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରାୟ। ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଯଦି ଏସ୍ ସର୍କଲ୍ ଦେଇକି ପି ଆର୍ ଲେଖିବି ତାପରେ ଆଇ ଭାୱେଲ୍ ଦେବି, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ସ୍ପ୍ରାଏ। ସ୍ପ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ତୁମକୁ ନା ପ୍ରାୟ। ବୁଝି ହେଉଛି? ବୁଝି ହେଲା କି ନାହିଁ? ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ଏସ୍ ବିଫୋର ଅଦର ହୁକ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ସ। କ'ଣ ସେଇଟା ପଢ଼ିବା? ବୁଝି ହେଉଛି? ଏସ୍ ବିଫୋର ଅଦର ହୁକ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ବୁଝି ହେଉଛି? ମନେକର ଅଫର୍ ଅଛି, ମୁଁ ଲେଖିବି ସଫର। କେମିତି ଲେଖିବି? କ'ଣ କହିଲି? ଅଫର୍ ଅଛି। ଅଫର୍ଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ କେମିତି ଲେଖିବା। ଅଫର୍ କେମିତି ଲେଖିବା ପିଲେ? ଜାଣିଛେ ଆମେ ଅଫର୍ଟା କେମିତି ଲେଖିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଏଫ୍ ହୁକୁ। ଅଫର୍ ଦେଖ, ଅଫର୍ କେମିତି ଲେଖୁଛେ ଆମେ? ଅଫର୍ ହେଲା, ଏଫ୍ ଆର୍ ପୂର୍ବରୁ ଅ ଭାୱେଲ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଫର୍ ହେଇଯିବ। ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଫର୍। ମୁଁ କହିବି ସେମିତି ସଫର ଲେଖିବା। ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ସଫର କେମିତି ଲେଖିବା। ସଫରଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ଦେଖ, ମାର୍କ କର। ସଫରଟାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା ମାର୍କ କର। ସମସ୍ତେ ମାର୍କ କର। ମୁଁ ସଫରଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଲେଖିବି ମାର୍କ କର। ଏସ୍ ହୁକୁ ଏଫ୍ ଆର୍ ସଫର। ଏସ୍ ସର୍କଲରୁ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ବୁଲଉଛି, ଦେଖା ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ? ଅଫର୍ ତାପରେ ହେଉଛି ସଫର। ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ କେମିତି ବୁଲଉଛି ଦେଖ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ଏସ୍ ହୁକୁ କଲି, ଏସ୍ରୁ ସଫର। ଅଫର୍ରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଫର୍। ଅଫର୍ରୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ଏସ୍ ହୁକୁ ଲଗେଇକି ସଫର ଲେଖିଲେ। କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଆମେ? ସଫର ପିଲେ ଲେଖିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ଯିବା। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ସିଭିଅର ଲେଖିବା। ସିଭିଅର ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ବହିର, ମୁଁ ଧର 58 ପେଜ୍ ଓପନିଂ କରିକି ତୁମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ଉଛି, ତୁମେ ସେଇ ଚାପ୍ଟର ଖୋଲିବ। ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ଉଛି ତାକୁ ଆଗେ ଦେଖିବ, ପ୍ଲସ୍ ବୁକ୍କୁ ଦେଖିବ। ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁକ୍ ନ ଦେଖିଲେ ତୁମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି। ମୁଁ ଲେଖିଲି କ'ଣ? ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏଭର୍ ଲେଖିବି। ହେଲା, ମୁଁ ଧର ଲେଖିବି କ'ଣ ଲେଖିବି? ଏଭର୍ ଲେଖିବି। ଏଭର୍ରୁ ତୁମେ ସିଭିଅର ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖ ଏଭର୍। ଏ ଭାୱେଲ୍ ଆସୁଛି, ଏ ଭର୍ ଆଗେ ଏ ଭାୱେଲ୍ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଭିଆର୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁ କ'ଣ ଲେଖିବା ଆମେ? ଏଭର୍ ଲେଖିବା। ଏଇ ଏଭର୍ରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବି, ଯଦି ସିଭିଅର ଲେଖିବି କେମିତି ଲେଖିବି ମାର୍କ କର। ସେମିତି ଏସ୍ ଭି ଆର୍ ଏ ଭାୱେଲ୍ ସିଭିଅର। ବୁଝି ହେଉଛି? ଏସ୍ ଭି ଆର୍ ଇ ଭାୱେଲ୍ ସିଭିଅର। ଏସ୍ ଭି ଆର୍ ସିଭିଅର। ଏସ୍ ଭି ଆର୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଇଯିବ ତୁମର ସିଭିଅର। ହେଲା, ଏଇ ସିଭିଅରରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିବି। ମୁଁ ଲେଖିବି କ'ଣ? ଡିସିଭର ଲେଖିବି। କେମିତି ଲେଖିବି ପିଲେ? ଡିସିଭର ମାର୍କ କର। ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡି ଦେଖ କେମିତି ବୁଲଉଛି, DS VR ଡିସିଭର। ବୁଝୁଛି? DS VR ଡିସିଭର।
जेहेतु इ भावेल तेणुक इ भावेलटे दब बुझीगला। एभर रु तुम लिखल सिभियर सिभियर रु तुम लिखल कौन ना डिसीभर बुझी आउ थे कहीदे यहाँ एभर गला एटा सिभियर गला मु लिखी कौन डिसीभर डी एस बी आर इ भावेल एटा कौन हो डी इ सी इ आई भि इ आर एटा कौन हो तुम ना डिसीभर हो बुद्धि होची से भली भाव सुथर लिख सिनर लिख है सिनर को देख एन हुक रे एस एन आर लिखा के लिखा सिनर मु कहली कौन लिखा सिनर लिखा केमती लिखा सिनर पिले मार्क कर ये बहुत इजी पढ़ा एस एन सेमती आम कौन लिखुले नर लिखुले कि ना यहाँ कौन लिखुले नर है मु कहि नाइदर आउ नर है यहाँ आम कौन लिखुले नर लिखुले कि ना से भली मु कौन कहली से नर रे आम जब एस सिनर लिखा ताले केमिति लिखा मार्क कर नर लिखुले सिनर केमती लिखा एस एन आर एस एन आर सिनर लिखी एस एन आर सिनर इ भावेल अच्छी तेणु इ भावेलटे देवी बुझीला कि नहीं सिनर बुझी सिनर के लिख बुझीला आम एन आर हुक जाने नियर मु लिखी नियर मु लिखी सपोज नियर दी प्लेस एटा कौन हो लिखली कौन नियर दी प्लेस बुझी ये मु लिखी जी सिनर दी प्लेस मीनिंग को दियन मु तुमको बुझाऊँ वार्ड है एस एन आर सिनर दी जानिच आपले समस्त मन रख बहिर ग्रामालोगस डेली डेली तुम मड़ेब ना भूलीज जापर ए आन दी मु मन रखी बोली दीटा ऑन द लाइन लिखी पिले एटा कही लिखा हे ए मु सपोज तुमको लिखी दिस इज ए प्लेस लिखिल केमिति लिखुच दिस इज ए प्लेस केमिति लिखा हे दिस इज ए प्लेस केमिति लिखा हे गोटे मिनट मु लिखी पिले दिस इज ए प्लेस देख मार्क करो दिस इज कौन करी दिस इज ए प्लेस है तापर फुल स्टॉप पाई कौन कर गोटे छक बसैब दिस प्लेस इज फेमस फॉर हाँ दिस प्लेस इज फेमस फॉर कौन मुझे लिखली दिस प्लेस इज फेमस फॉर नेचर बा वाटरफॉल नेचर लिखले एन टाउ टिके बड़ कर ये भावलटी देख न लिख वाटरफॉल एटा कौन लिखी दिस इज ए प्लेस कौन लिखली ना दिस इज ए प्लेस है दिस प्लेस इज फेमस फॉर नेचर बुझी एटा हूँ तुम लॉन्ग हैंड ए सॉरी शॉर्ट हैंड लिखिल ताकू ट्रांसक्राइब कर लॉन्ग हैंड एटा ही हूँ तुम कौन स्टेनोग्राफी बुझीला कि नहीं बुझीला अच्छा मु लिखी प्रिजनर पिले लिखी मु लिखी कौन लिखी प्रिजनर मु के लिखी मार्क कर
ପ୍ରିଜନର ପ୍ରି ଏସ୍ ଏନ୍ ଆର୍ ମୁଁ ଲେଖିବି କ'ଣ ନା ପ୍ରିଜନର ଇ ଭାୱେଲ ଦେବି ପ୍ରିଜନର ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରିଜନର ପି ଆର୍ ଏସ୍ ଏନ୍ ଆର୍ ପ୍ରିଜନର ପି ଆର୍ ଏସ୍ ଏନ୍ ଆର୍ ପ୍ରିଜନର ବୁଝିହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ପ୍ରିଜନର ପ୍ରିଜନର ବୁଝିହେଉଛି ବୁଝିହେଲେ କି ନାହିଁ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯିବା ମୁଁ ଲେଖିବି ଆମେ ଟେଲ୍ ଜାଣିଛେ ଟିଲ୍ ଜାଣିଛେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ଟେଲ୍ ଏଲ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଟେଲ୍ ଜାଣିଛେ ଟେଲ୍ଟା ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ମାର୍କ କର ଟେଲ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ ଟେଲ୍ ଲେଖିବା ମୁଁ କହିବି ସେଟିଲ୍ ଲେଖିବା ସେଟେଲ୍ ସେଇଭଳି ଏସ୍ ଟି ଏଲ୍ ସେଟେଲ୍ ଏସ୍ ଟି ଏଲ୍ ସେଟେଲ୍ ସର୍କଲେସ୍ ଟି ଏଲ୍ ସେଟେଲ୍ सर्कल एस टी एल सेटेल एस ई टे टी एल ई मार्क कर सेटेलटा के लिखा होची एस टी एल सेटेल एस टी एल सेटेल एस टी एल सेटेल है एटा कौन पढ़ा सेटेल ये भाव तुमको मड़िया को पड़ो बुझी बुझी मु लिखी प्लाइज प्लाइज के लिखी मन रख पिले प्लाइजटा के लिखी प्लाइज आम के लिखिया सॉरी गोटे मिनट पिले रेडी प्लाइज आम के लिखुचे प्लाइज एटा कौन लिखुचे प्लाइज मु लिखी सप्लाइज मु लिखी कौन सप्लाइज एस पी एल सप्लाइज SPL supplies SPL supplies SPL supplies 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 बुझी ये भाव तुमको मड़िया को पड़ो बुझेगा कि नहीं बोले बुझेगा कि नहीं बुझेगा तो से भाव तुम कौन कर टोटाल 58 बुझे 58 बुक रो 58 चैप्टर जीव से 58 चैप्टर रे तुम पिले कौन तुम यही नुआ चैप्टर टी पढ़ा पाइब जोटि कि एस स्ट्रोक सहित आम केमी गोटे स्ट्रोक लिखिपर बुद्धि होगा फॉर एग्जांपल आम ट्रेस जानीचे मुझे इजी रे गोटे तुमको बुझे दौचे आज जो पाठटा पढ़ेली कौन तार गुरुत्व कौन रोचे गुरुत्व मीन्स से पाठटा कौन आम लिखुचे कौन ट्रेज ट्रेस एटा कौन हो ट्रेस TRS ट्रेस से वो लिखी मु लिखी स्ट्रेस लिखी STRS स्ट्रेस STRS स्ट्रेस एटा कौन हो स्ट्रेस एटा होची पाठ जे आम एस स्ट्रोक गोटे TR TL है एथर लिखिकी केमिति लिखिपार बुझी आम जानीचे कौन एभिल जानीचे आम कौन जानीचे पिले पिले कौन जानीचे आम एभिल जानीचे एभिलटा के लिखा मार्क कर एभिल VLटा कही टी बड़ हुक कर VLटा टी बड़ हुक कर ए ভিল है ই ভাওয়াল আসছি বুঝিপারছ কি নাই ভিল তেণুকরি এভিল এটাও লেখা কোণ এভিল সেপরি সিভিল লেখিব পিলে সিভিল কেমতি লেখিব সেমতি এইথরে কোণ SVL সিভিল SVL সিভিল SVL সিভিল বুঝিহଉଛି SVL সিভিল SVL সিভিল বুঝিলা SVL सिविल SVL सिविल बुझे सर्कलेस SVL सिविल सर्कल SVL सिविल बुझे तुम मानक यही हिसाब से पढ़िया को पड़ो बुझेगा जी मु दौची पिले ताको एक्सरसाइज नहीं कि प्रैक्टिस कर
ହେଲା। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଏଇଟା ଡେଲି ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର ଆଜି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼େଇଲି, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ତାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କର, ବୁଝିହେଉଛି। ତାହେଲେ ଯାଇକି ତମେ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ ମାନେ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସାର୍ କ'ଣଟା ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ଯେଉଁତିକି ମୁଁ ଧର ଆଜି ପଢ଼େଇଲି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର, ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଭଲ କିନା ଦେଖିକି ତାକୁ ଡେଲି ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଆଉ ହଁ, ଗ୍ରାମାର ଲଗୋସ୍ ଯେଉଁ ତୁମକୁ କହିଛି ପିଲେ, ତାକୁ ଡେଲି ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ମୁଁ କେମିତି ଗ୍ରାମାର ଲଗୋସ୍ ପଢ଼ୁଛି ଦେଖ, ମାର୍କ କର। ଗ୍ରାମାର ଲଗୋସ୍ ପଢ଼ିବାର ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ କ'ଣ, ଗ୍ରାମାର ଲଗୋସ୍ କେମିତି ପଢ଼ିବ ପିଲେ, ମାର୍କ କର। ଗ୍ରାମାର ଲଗୋସ୍ ପିଲେ ତୁମମାନେ କେମିତି ପଢ଼ିବ, ମାର୍କ କର ହେଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଗ୍ରାମାର ଲଗୋସ୍ ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ଭୁଲିଯିବ ଆଉ ଏଠୁ ଜାଣିପାରିବନି ହେଲା। ଏ, ଆନ୍, ଦି, ଇଜ୍ ହେଲା, ଆମ୍, ଆର୍ ହେଲା, ଏ, ଆନ୍, ଦି, ଇଜ୍, ଆମ୍, ଆର୍ ହେଲା, ଇଫ୍, ଭି, ଇଫ୍, ଭି ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗ୍ରାମାର ଲଗୋସ୍ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା, ବୁଝିହେଉଛି ହେଲା। ପର୍ଟିକୁଲାର, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହେଲା ହେଲା, ବୁଝିହେଉଛି କାହିଁ। ଡେଲିଭର୍, ଡେଲିଭର୍ଡ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମକୁ ନିଜେ ନିଜେ ମଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ଗ୍ରାମାର ଲଗୋସ୍ ଡେଲି ମଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ବହିର ସବା ଲାଷ୍ଟ ବୁକ୍ ଆଡ଼କୁ ପଢ଼ା ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇବ, ବହିର ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗ୍ରାମାର ଲଗୋସ୍। ସେଇଥିରେ ସବୁ ଗ୍ରାମାର ଲଗୋସ୍ ଗୁଡ଼ା A to Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମାର ଲଗୋସ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ତାକୁ ତୁମେ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି, ଯେତିକି ବି ଗ୍ରାମାର ଲଗୋସ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛି, ତ ସେଠିକି ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ବୁଝିହେଉଛି। ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଜମା ଭୁଲିବ ନାହିଁ ହେଲା। ନହେଲେ ଗ୍ରାମାର ଲଗୋସ୍ ୱାନ୍ସ ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲିଗଲ, ତାହେଲେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବ କହିଦେଉଛି ପିଲା। ଗ୍ରାମାର ଲଗୋସ୍ ନିହାତି ତୁମେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଦିନକୁ ମିନିମମ୍ 2 ପେଜ୍ 3 ପେଜ୍ ଲେଖ ଗ୍ରାମାର ଲଗୋସ୍ ହେଲା। କିଛି ପିଲା ମୋର ଅଛନ୍ତି ଡିଟେକ୍ସନ୍ ବି ପଢ଼ିଲେଣି, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଟ୍ରାଏ କର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ପଢ଼ିବାକୁ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟା ମୋର ଏତିକି ଥିଲା। ଦେଖେ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼େଇବି ଆଗକୁ, କ୍ଲାସ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିବା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଆଜି ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରଟା ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲି, ସର୍କଲର ଲୁକ୍, ଆର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଛି, ବୁକ୍ର 58 ପେଜ୍ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବୁକ୍ର 58 ପେଜ୍ ହେଲା। ଆର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯେତିକି ବି ଅଛି ସଲ୍ଭ କର। 58 ପେଜ୍ରେ, ବୁଝିହେଉଛି, 58 ପେଜ୍ରେ ଅଛି। ତ ଯେତିକି ହେଉଛି ଚେଷ୍ଟା କର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ। ଆଇ ହୋପ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନେ କେଉଁ ଥ୍ରୁକୁ ଯିବ, ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନେ ଯାହା ବି ପଢ଼େଇଲି ମନେ ରହିଲା, ଯାହା ବି ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଲି ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖ। ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରଥମେ ବୁକ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କର ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍କୁ ଡାକିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲେ ଆଧିରେ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ବି ଅଛି, ଡିଟେକ୍ସନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଡାକିବି, ତୁମମାନେ ଯେମିତି ଲେଖିପାରୁଥିବ ମୋ ଡିଟେକ୍ସନ୍, ବୁଝିହେଉଛି। ଯେହେତୁ ତୁମମାନେ ମୋର ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ, ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡାକିବି, ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଲେଖିବାକୁ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ, ମିଶେଇବ। କାହାକୁ ଧର ତୁମ ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିବେ, କ'ଣ ଥିବେ, ଯାହା ଲେଖିଛ ତାଙ୍କୁ ବୁକ୍ଟା ଦେଇଦେବ, ଟିକେ ଚେକ୍ କର ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଏମିତି ପଢ଼ିବ। ତୁମେ ଯାହା ଲେଖିବ ତୁମେ ପଢ଼ିବ ହେଲା। ଧର ମୁଁ ଏଠି ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲି, ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିଦେବ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଭାଇକି ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଦେଇଦେବ ବା ଭଉଣୀକି ବୁକ୍ ଦେଇଦେବ, ଘରେ ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବୁକ୍ଟା ଦେଇଦେବ, ନିଜେ ପଢ଼ିବ। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କହିବ ତୁ ଚେକ୍ କର ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରିକ୍। ଏମିତି ହେଲେ ତୁମମାନେ କ'ଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ମୁଁ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଡାକିଦେବି, ତୁମେ ଯଦି ନ ଲେଖିପାରିବ, ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବ ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ଲେଖିପାରିନି, ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି
डिटेक्शन डाकिबी आउ तुम जाणी जदि लिखिपारनी ताहले एटा तुमर भूल बुझी होउची। आ ट्रिक भी कहीदेली कि एमती तुम डिटेक्शनटा लिखिबो मु जो डिटेक्शनटा डाकिबी तुम सेटा लिखिबो ताकू नेइकी तुम घरर जेकोसी भी सदस्य हो बापा हुंतु माँ हुंतु भाई हुंतु भौणी हुंतु तांकू बहीटी देईदब निजे पढ़िबो कौन लिखिच मु जो डिटेक्शनटा डाकिली सेटा तुम निजे पढ़िबो तुम भौणी आगे चेक करिवो किंबा भाई आगे चेक करिवो हैला। चेक कर सारा पर तुम पढ़िबो सी चेक करेंगे एमती हेले तुम जानिबो तुम कौनटा ठीक लिखिच किंबा भूल लिखिच। तो रही जय जगन्नाथ पुणी आ गोटे नेक्स्ट क्लास रे पुणी तुम प्रिय मनोज सर सहित स्टेनो क्लास हम। तो बी रेडी एथर प्राय टाइम मोर एथरक टिके समय बाहर करी समस्त जेहेतु मोर मझे मोर जेजे चलीगले जोटा कि मु बहुत टिके माने मन दुखर थी। तो जहा हो किछि पिला भी मोर स्टूडेंट किछि पिला टाइपिस्ट पाई स्टेनो आई होप आर वर्ष जमी पिला पाइबे आउ लगी पड़। हाँ आक्यूरेसी के बढ़ो कहीदे आक्यूरेसी तुम डेली गोटे गोटे पेज बाड़ाओ जिते टाइप कर सेते तुम आक्यूरेसी बढ़ो मन रखिता जिते टाइप कर तुम आक्यूरेसी सेते बढ़ो। आ टाइप कला बेले तुम मन सदा कन्स्टांट जोटा तुम मन सदा से टाइप रे थिबा दरकार। धर आज मूड होनी मु टाइप करी किंतु सार कहते बाध्य होगी तुम टाइप कर सेमती कले भल नुह। आज मूड अच्छी टाइप करी देख टाइप कर बढ़िया टाइप हम आक्यूरेसी मेंटेन हो ये ही तुम कर। तो रही जय जगन्नाथ पुणी एक नुआ क्लास रे देखा बहुत बहुत धन्यवाद शुभरात्रि।